رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ علیہ کرو علیہ کرو علیہ کرو علیہ کرو علیہ کرو علیہ کرو نصیب گنج مرداباد مرداباد نصیب گنج مرداباد مرداباد نصیب گنج مرداباد مرداباد بولو بولو کیا چاہیے نبی کی سزا چاہیے بولو بولو کیا چاہیے نبی کی سزا چاہیے بولو بولو کیا چاہیے نبی کی سزا چاہیے نبی کی آپ کے نام پر نبی کی آپ کے نام پر بچہ بچہ ہے قربان نبی کی آپ کے نام پر بچہ بچہ ہے قربان نبی کی آپ کے نام پر بچہ بچہ ہے قربان علیہ کرو علیہ کرو علیہ کرو علیہ کرو ایسا ماحول کبھی پہلے نہیں تھا. یہ چند سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ ایسے ایسے لوگ جو ہے سامنے آ رہے ہیں جو مذہبی رہنماؤں کے خلاف ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کریں گے، ان کی شان میں گستاخی کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہے، یہ تکلیف کا مقام ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان جو ہے تکلیف میں ہے. تو ایسے لوگوں کو جو ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں تکلیف پہنچائے، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں تکلیف پہنچائے، ایسے لوگوں کو ظاہر سی بات ہے باہر رکھنا مناسب نہیں ہے. ان لوگوں کو لائفر کر دینا چاہیے تاکہ اور لوگوں کو پیغام پہنچ سکے جو اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، ایسا وچار دھارا رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے سبق مل سکے. لہذا ہم یہ حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ دکن داڑھی کے سارے مسلمان، خاص کر ڈی پی ایس کے جانب سے یہ جو سبھا ہوا، اس سے ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لائفر کر دیا جائے تاکہ سارے لوگوں کو سبق مل سکے. کسی بھی مذہبی رہنما کے خلاف کوئی نہ بولے، چاہے وہ ہندو مذہبی رہنما ہو، چاہے وہ عیسائی مذہبی رہنما ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہو. ان کے خلاف اگر کوئی گستاخی والے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ چوٹ پہنچاتا ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ سخت سے سخت سزا دینا چاہیے. ہمارا یہی مطالبہ ہے. آج ہندوستان میں چاہے جو بھی مذہب کے لوگ ہیں، سیکولر مائنڈ کے لوگ ابھی بھی ہیں اچھے تعداد میں، جس کی وجہ سے آپس میں بھید بھاؤ اور یا آپس میں کامنل ڈسپیوٹ نہیں ہو پا رہا بیس جو یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے سیکولر مائنڈ کے لوگوں کو آپ یہاں سے کیا بارتا دینا چاہتے ہیں؟ ایک تو سبھا ہے، ایک ڈیمانڈ করা রয়েছে যাতে নাজিমাকে লাইফ সেন্টেন্স দেওয়া হয়। কি বলবেন ইনি কি বার্তা দেবেন? मिल के रहना चाहिए। ये लोग ऐसी माहौल पैदा करता है, हिंदू मुस्लिम मिल के उसका जवाब देना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए और कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए उसको। बांग्लादेश खूब বেশি করে মানুষ সাজা হোক, লাইফ টাইম সাজা দেনা चाहिए। আপনি বাংলাদেশ বলুন কি এইখানে আমাদের বেঙ্গলিরা, এইখানে হিন্দুস্তানি, এইখানে ক্রিশ্চিয়ান, এইখানে আদার কমিউনিটি কি করে ভালোভাবে এইখানে সব মিলে মিশে উৎসবটা করে, একসাথে থাকে, ওইটা বরবাদ করার জন্য এইরকম লোক একটা হ্যাট স্পিচ দিয়ে বিভাজনের পলিটিক্স করছে। একে দূর করার জন্য, একে শেষ করার জন্য আপনি কি বার্তা দিতে চাইছেন? আমরা
মুসলিম থাকবো এবং হিন্দুরাও আমাদের সঙ্গে থেকে সকলে মিলে যাতে এরকম ভবিষ্যতে আর কোনো ইয়ে না করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করা উচিত, সকলে মিলকে করতে হবে। এই ইয়াংস বয়েজরা সব মিলেমিশে এইখানে একটা সভা করলো, ওদেরকে কি বলবে? ওদেরকে ধন্যবাদ, ওদেরকে খুব ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে ওরা সকলে এমন একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য এমন একটা প্রতিবাদে ওরা সামিল হয়েছে এবং সকলে মিলে যে প্রতিবাদ করেছে ভবিষ্যতে আরও বড় কিছু প্রতিবাদ করে তার জন্য আমি সকলকে আর আপনি ওদের সাথে আছেন? থ্যাংক ইউ। हमारा मुतालबा यही है, हमने यहाँ जो किया हमने यही बात रखी है कि ऐसे लोगों को जितनी जल्द हो सके जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि हमारे मुल्क का माहौल ख़राब ना होने पाए। दूसरी बात हमारा मुतालबा इस तरह के मामलात को लेकर फ्यूचर को सामने रखते हुए ये है कि इस तरह का एक एक्ट और बिल पास किया जाए जिस एक्ट और बिल में यह बात दर्शाया गया हो कि अगर इस तरह के कोई भी धर्म के मानने वाले लोगों के या उनके रहनुमाओं, उनके देवताओं, उनके माबूदों के शान में अगर कोई बात करता है जिससे उनके मानने वालों को अगर तकलीफ पहुंचती है, उनके दिल को ठेस पहुंचता है, तो ऐसे शख्स को नॉन अवेलेबल वारंट के साथ अरेस्ट किया जाए और लाइफर कर दिया जाए ताकि उससे सिर्फ इस्लाम के मानने वालों को राहत न मिले बल्कि हर मजहब, हर धर्म के मानने वालों को सुकून इत्मीनान के साथ ज़िंदगी जीने का मौका मिले। थैंक यू। DPS के जानिब से आज दक्षिण दाड़ी में जो जति नरसिंहानंद का हेट स्पीच था उसके खिलाफ एक सभा किया गया और उसमें डिमांड किया गया कि लाइफ सेंटेंस। हेट स्पीच ऑलरेडी आर्टिकल और सेक्शन है ही है, लेकिन ये लोग डायरेक्ट लाइफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है, इंडिया जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्न होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर तौर पर जो हमारा आर्टिकल्स है हेड स्पीच के लिए वो बताया गया है, लेकिन वो पैसिव है, एक्टिव में कोई प्रोविज़न्स अभी तक नहीं आया है। और हमारे जो इंडियन पेनल कोड है अभी तो वो चेंज होकर BNS हो गया है, ठीक है, तो उसमें भी जो न्यू अमेंडमेंट है उसमें भी कोई साफ तौर पर जो है इसकी कोई डायरेक्ट प्रोविज़न नहीं है। हमारा DPS की तरफ से और हमारे एक मुकम्मल कम्युनिटी की तरफ से, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हमारा ये मुतालबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड दीगर स्टेट के गवर्नमेंट से हमारा ये मुतालबा है कि हम चाहते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी और यूनियन पार्लियामेंट में भी दोनों हाउस में ये बिल लाया जाए और इसको बिल को एक्ट बनाया जाए ताकि, और अभी तो अमेंड हो चुका है, हम चाहते हैं कि हमारा BNS में भी इसके कोई प्रोविज़न्स, डायरेक्ट प्रोविज़न्स जो हेड स्पीकर के लिए हो, जिसमें हम चाहते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न लाए। क्योंकि देखिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हम इसलिए चाहते हैं कि नॉर्मल जितने भी हमारे सज़ा की प्रोविज़न्स हैं ये सबसे ज़्यादा बहुत ही घिनौना किस्म के ये एक अपराध है और घिनौना किस्म के अपराध के लिए लाइफ सेंटेंस ही होना चाहिए और हर मज़हब के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक कम्युनिटी की तरफ, हर मज़हब के कम्युनिटी के जो रहनुमा हैं उनके लिए ये होना चाहिए कि आप एक एक्ट ऐसा लाइए और उसमें प्रोविज़न्स लाइए, नॉन अवेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल प्रोविज़न्स आप ऐसा लाइए जिसमें जो हेड स्पीकर हो उसे फ़ौरन तौर पे अरेस्ट कर लिया जाए और करने के बाद कोर्ट में उसकी तमाम ट्रायल हो और होने के बाद उसको आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक पहुंचाइए। ट्रायल के लिए क्या कराया है, लोगों ने अपनी बात रखी है, लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, लोगों ने FIR कटवाया है, उसके बावजूद आपके कानों में जूते नहीं रेंगती है। मतलब क्या है? मतलब पास कर देते हैं जहां पर आपको लगता है कि इससे हमारा सियासी फायदा नहीं है। अगरचे किसी मजहब के रहनुमा को बुरा भला कहा जा रहा है, साफ है आप सिर्फ और सिर्फ सियासी मफाद के लिए एक्ट और बिल को पास कर रहे हैं। हम आपको दावत देते हैं, आप ये प्रोटेस्ट हो चुका है, ये तीसरा प्रोटेस्ट है और एक मुसलमान उस वक्त अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। ये लिखा गया है, आइंस्टाइन ने कहा कि दुनिया का सबसे पावरफुल
اور سب سے با اثر شخصیتوں میں سے سب سے پہلا اور عظیم شخص کوئی اور نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کسی اور سائنسدان نے، کسی اور ایجوکیٹڈ پرسن نے یہ بات کہی کہ دنیا میں بغیر تلوار چلائے ہوئے امن کا قیام ہے، امن و شانتی کا قیام ہے. سوچئے تو صحیح، اس نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور آوارہ کی طرف، پاگل ساڑ کی طرف گھومتا پھرے اور حکومت کے کان میں جو تک نہ رہیں گے، یہ بڑے افسوسناک بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دنیا کے بہت بڑے سیکولر ملک میں سے ایک ملک ہیں. آپ کو اپنے اس سیکولرزم کو برقرار رکھنا ہوگا، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اس طرح کے معاملات میں دخل اندازی کرنی ہوگی، اور دخل اندازی